One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Mga proposed ordinance sa barangay kinahanglan moagi una sa botan sa mayor. Gusto sa konseho nga ipadangat una sa botan sa mayor ang mga sugyot balaod noon sa barangay nga gustong paaprubahan sa City Council. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang adbintahe kon moagi sa mayor ang mga proposed ordinance gumikan kay mapareview pa kini sa City Legal Council lokal nga botan nga concern niini. Adto na pay panahon ang proponent barangay nga makurhian og matubag ang mga kulang pinagi sa resulta sa konsultasyon. Kung plastada na ang tanan, mismo na ang botan sa mayor ang muduso nini sa konseho alang sa plenaryo. Ayon niini nga paagi mas mapadali ang pagdepensa sa proponent o finishing touches na lang ang posibleng mahimo sa konseho alang sa final approval niini dugang pa ni Attorney Mars Tapayan. One TV Patrol.